नॉवल फेरी टेल। तुम भाग क्यों गए थे, वो भी इतना तेज? क्या ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था? और दामाद जी सब खैरियत? सदफी ने अदनान के साथ ज़बरदस्ती घसीट कर करीब आते हमीद से तिनक कर पूछा, और साथ ही फौजान जुल्कफल से इखलाक भी निभाया। फाइन। फौजान ने एक उचकती निगाह मारिसा पर डालकर मुख्तर से जवाब दिया, जो इससे कतई लापरवाह थी। अलबत्ता हमीद का जवाब बड़ा लंबा चौड़ा था। इस वजह से भागा था, अगर तुम्हारे इस शोहर ने मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द देख भी लिया होता तो एक बुलेट मारता और वजह भी नहीं बताता। हमीद ने जल कर कहा, एक्सक्यूज़ मी। फौजान बजता सेल फोन रिसीव करता वहाँ से हटा था। अलबत्ता अदनान सदफ़ी को घूर रहा था। आपकी तारीफ? अदनान ने हैरत से घूरते सदफ़ी के अजीबो गरीब हुलिये को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। अदनान के इस तरह पूछने पर और घूरने पर हमीद का कहकहा लगाते और मारिसा को मुस्कुराहट रोकते देख वो बुरी तरह जली थी। वो तुमसे नहीं होगी, सदफ़ी ने दांत पीस कर कहा। इतनी खूबसूरत लड़की की जो तो जैसे कोई कदर ही नहीं है। पैर पटक कर कहती हुई वो जाने के लिए मुड़ी थी। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। क्या इस पर भी एतराज़ है तुम्हें? सदफ़ी ने रुक कर मुड़ते हुए जले भुने अंदाज में कहा। नहीं भला, मुझे क्या एतराज़ होगा? हर किसी को आखिरकार लौटना अपने ही घर पड़ता है। अदनान ने संजीदा अंदाज में सर हिलाते हुए कहा था। अब की मर्तबा हमीद के साथ साथ मारिसा भी हंस रही थी। क्या तुम ये जानते हो मेजर खड़ूस तकी के पब्लिक प्लेस में एम्बैरस होने में कितना मज़ा आता है? इतना मज़ा तो किसी को पूल में गिरा कर भी नहीं आता। सदफ़ी निहायत प्यार से कहती अदनान की जानिब बढ़ी थी। क्या मतलब? अदनान सदफ़ी के अचानक बदलते तेवर पर हैरान हुआ था। चाचू संभल कर, जब सदफ़ी अपनी मुट्ठी होती है तो ज़्यादा ख़तरनाक होती, इतनी मीठी होती है तो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मारिसा सदफ़ी को मशकूक निगाहों से देखती बोली, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी मारिसा जान, पहले तुम्हारे प्यारे प्यारे चाचू से निपट लूँ। मारिसा को भी निहायत प्यार से कहती वो अदनान की जानिब बढ़ती रही थी। मुझे तो आप माफ़ ही रखें अपने बदले से। मारिसा झुरझुरी लेती फ़ौरन वापस अपनी जगह पर जा बैठी थी। हमीद भी शराफत से अपने दांत अंदर करता अपनी खाली की हुई जगह कुर्सी पर जा बैठा था। अदनान और इन दोनों की घबराहट देख सदफ़ी को देखा, जो इसकी जानिब बढ़ी आ रही थी। सदफ़ी, ये पब्लिक प्लेस है। अदनान इसके तेवर देख बेसाख्ता बोला था। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सदफ़ी अदनान के सीने पर दोनों हाथों से धक्का देकर चेयर पर बिठाती हुई बोली, जानते हो अदनान, मेरा दिल चाहता है तुम्हारे करीब आऊँ। कुर्सी के हत्थे पे हाथ रखे वो हल्का सा झुकी थी। सदफ़ी? अदनान बेयकीनी से सदफ़ी को देख बोला, और करीब आऊँ। वो थोड़ा और इसके चेहरे पर झुकी बोली, ये सदफ़ी क्या कर रही हो? हमीद ने हकला कर पूछा। चाचू का दिमाग ठिकाने लगा रही हैं। मारिसा इन दोनों को देखते मज़े से बोली, जैसे फिल्म में मौजूद अपनी सबसे पसंदीदा सीन देख रही हो। लोग देख रहे हैं इन्हें। हमीद परेशानी से आसपास के लोगों को देखते बोला, जो इनकी जानिब मुतवज्जा थी। अरे इस गधे को तो देखो, वो वीडियो भी बना रहा है। हमीद की परेशानी जैसे बढ़ रही थी। सो व्हाट, किसे परवाह है? मारिसा इतनी ही मुतमईन थी। और करीब आऊँ। इधर सदफ़ी कहती अदनान के चेहरे पर मज़ीद करीब हुई थी कि बीच में सिर्फ 5 इंच का फासला रह गया था। अदनान तकी की सिट्टी गुम हो गई और वो गंग सा सदफ़ी की ग्रेइश आंखों में यकटक देख रहा था। और करीब आऊँ, इतना करीब कि तुम्हारे कानों में झुक सकूं और कहूँ। निहायत रोमांटिक अंदाज में कहती वो अदनान के कान पर झुकी। आई विल किल यू। सदफ़ी ने अब की मर्तबा इतने ज़ोर से इसके कान में चिल्लाया कि अदनान बेसाख्ता कान पर हाथ रख कर कराह रहा था। अदनान की निगाह हंस हंस कर कुर्सी पर लोट पोट होते मारिसा और हमीद पर गई थी, और साथ ही इसने एतराफ़ पर नज़रें दौड़ाई थी, जहाँ कसरत के साथ चेहरों पर महफूज कुन मुस्कुराहट थी। और साथ ही इसने खुश्क नज़रों से सदफ़ी को देखा, जो मारिसा के बाजू वाली कुर्सी पर जा बैठी थी। ये क्या बेहूदगी थी सदफ़ी?
वो इसके बाजू की कुर्सी पर बैठता हुआ नागवारी से बोला था, इसे रिएक्शन कहते हैं। सदफी शान बेनियाजी से बोली, अदनान हम यहाँ क्यों आए? तभी फौजान आकर इसके बाजू वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। अदनान जो सदफी को कुछ सख्त कहने वाला था, फौजान के कहने पर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। हम यहाँ दुरैयला को ढूंढने के लिए आए हैं। अदनान की बात सुनकर हंसती हुई मारिसा की मुस्कुराहट इस तरह सिमटी जैसे कभी आई ही नहीं थी। तुम अकेली नहीं ढूंढ पाओगी, हम टीम बनाकर मुख्तलिफ तरीके से ढूंढना होगा इसे। जितने ज़्यादा लोग इतने कम वक्त में दुरैयला को ढूंढ सकेंगे। अदनान जैसे मारिसा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर मारिसा कुछ कहे बिना खामोशी से सुनती ही रही थी। तो चलो फिर टीम बनाते हैं। मैं और सदफी डॉक्टर मोहम्मद खान के घर खान विला जाएंगे, तुम और फौजान हॉस्पिटल जाओगे। मैं और सदफी क्यों नहीं जा सकते? मारिसा ने फौजान को नागवारी से देखते फ़ौरन एहतजाज किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों साथ रहो और ब्यूटी सिटी को तबाह कर दो। अदनान कहता हुआ चेयर से उठा था। और तुम हमीद, तुम ब्यूटी सिटी के पुलिस स्टेशन जाओगे। अदनान हमीद को देखते बोला, जो इस बात पर खुश हो रहा था कि इसे कोई काम नहीं मिला, और जब काम की नौयत सुनी तो इसका मुंह बुरी तरह पिचका। आखिर सब मुझे ही क्यों कुर्बानी का बकरा बनाते हैं? इसने बेसाख्ता दुहाई दी, मगर इसे सुनने वाला कोई नहीं था। वो सब उठकर अपने अपने रास्ते चल दिए थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए मरा जा रहा था, जो तुम अदनान से इस तरह कह रही थी? मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकता। कजा हॉस्पिटल तक जाना और आना। फौजान जहर खुद लहजे में अपने साथ चलती मारिसा से कह रहा था, एसीपी साहब तुम लफ्ज़ों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? क्या सांप फ्राई करके खाते हो? मारिसा होटल से बाहर निकलते हुए ग्लास डोर को धकेलती नहायत इत्मीनान से कह रही थी, जो फौजान को मज़ीद सुलगा गया था। ये तो तय था कि वो दोनों अच्छे पार्टनर नहीं बन सकते थे, मगर एक अच्छी टीम बन सकते थे या नहीं, अब ये वक्त बताने वाला था। वो आप डरावने और बुरे हैं, दुरैयला हकलाती हुई बमुश्किल अपना जुमला मुकम्मल किया कर रही थी। दुरैयला की बात सुनकर इसने बेसाख्ता कहकहा लगाया था और साथ ही इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। क्या वो इसका गला घोंटने वाला था? अपनी जानिब इसका हाथ देखकर दुरैयला की आंखें दहशत से फटी। गुड, मार्गो से कहना तुम्हारे बालों में ब्रश कर दे, वरना रहने देना, मैं वापस आकर कर दूंगा, क्योंकि छोटी बेबी को तो आता नहीं होगा। नहीं, ब्लैक डेविल इसके बिखरे बालों को समेटकर कान के पीछे करता हुआ कह रहा था। गुड, नहीं मुझे आते हैं, वो शर्मिंदगी से बोली। अच्छा चलो, कुछ तो आता है लिटिल बेबी को, वो मुस्कुराहट लबों पर दबाए बोला। इसकी निगाहें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। सैर दुपट्टे के हाले में दमकता हुआ गंदमी साफ और शफाफ मासूम चेहरा बहुत भला लग रहा था। इसकी निगाहों के रास्ते दिल को जकड़ रहा था। डेविल जी मुझे, दुरैयला पलके झुकाए इसके नरम लहजे पर मुश्किल कहने की कोशिश कर रही थी, और ब्लैक डेविल इसके तर्ज मुखातिब पर मुस्कुराता हुआ महसूस हुआ, मगर दुरैयला का अगला जुमला इसे कतई गैर महसूस कर गया था। मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, बाबा से, आपी से, चाचू, खाला जानी, आंखों में आंसू लिए इसे देखते हुए कह रही थी। दुरैयला के बाबा कहने पर ब्लैक डेविल के दिल में सुलग गिल्टी सी उभरी थी, मगर जैसे ही दुरैयला ने आपी कहा, इसकी भवें तनी। मैं तो भूल ही गया था कि तुम मारिसा तकी की बहन हो, शुक्रिया याद दिलाने के लिए। इसका नरम लहजा सख्त और तल्ख हुआ। साथ ही इसने दुरैयला को सख्ती से बाजू से पकड़कर बेड से उठाकर खड़ा कर दिया। बहुत हो गया आराम, अब तुम्हें काम करना चाहिए। इसके बाजू पर उंगलियों की गिरफ्त मजबूत करते हुए वो बोला था, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मासीमा जाना है। वो मोटे मोटे आंसू रुखसार पर बहाती मुंह बसोड़कर जिद्दी लहजे में बोली। मैंने कुछ ज़्यादा ही नरमी दिखा दी है शायद। वो अपने अंदर उठते शदीद इश्तियार पर काबू पाता सर्द लहजे में बोला, क्या तुम भूल गई हो कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर हूँ, और बीवी शोहर के घर पर ही अच्छी लगती है, इसलिए आइंदा तुम्हारे मुँह से तुम्हारी बहन या फैमिली का नाम भी ना सुनो, वरना बहुत बुरा हश्र करूँगा तुम्हारा। वो सख्ती से इसकी थोड़ी दबोचते बोला था, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, मेरे वापस लौटने तक मुझे फ्राई ऑमलेट और टोस्टर से सिके हुए ब्रेड किचन में मौजूद टेबल पर मिलने चाहिए। इसकी थोड़ी
झटके से छोड़ता हुआ हुक्म जारी किया और कमरे से निकल गया था। बाबा, आपी, चाचू, खाला जानी, कहाँ हो आप सब? मुझे नहीं रहना यहाँ इस बुरे इंसान के साथ। मुझे इस कैद से निकालें। वो घुट घुट कर रोती हुई बेड से पुश लगाए फर्श पर बैठी थी। डॉक्टर मोहम्मद खान के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए। मारिसा काउंटर पर खड़ी हेड नर्स से मुखातिब थी। सॉरी मैडम, हम हॉस्पिटल के असूलों के खिलाफ हैं। आप हॉस्पिटल के असूलों के खिलाफ हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक नज़र मार्सिया पर डालती वो साफ मना कर गई थी। हर जगह खूबसूरती और दौलत काम नहीं आती मिस मार्सिया, तक कि कहीं दिमाग भी इस्तेमाल करना होता है। नर्स के टका साथ जवाब मारिसा को देने पर मारिसा के साथ खड़े फौजान ने मज़ा लेते हुए तन से कहा था, ओह रियली? मारिसा सर हिलाकर कहती अपने हाथ में मौजूद कागज़ को चेहरे के सामने करती हेड नर्स की जाने मुखातिब हुई थी। तुम्हारा नाम शरीफा हनीफ है। तुम पिछले 15 सालों से अमन के इस टॉप हॉस्पिटल में काम करती हो और अपनी मेहनत के सबब पिछले साल ही तुम्हें प्रमोट करके हेड नर्स की पोजीशन दी गई है। मारिसा ने कहते हुए नर्स को देखा था। ये सब जानते हैं मैडम, कोई नई बात नहीं है। हेड नर्स खासी खरान थी और तेज़ नज़रों से देखती हुई मारिसा को बोली, मगर ये शायद मैडम के लिए नया है इसलिए ये कह रही हैं। फौजान मज़े से हंसता हुआ बोला, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम मेरी मदद के लिए आए हो। फौजान को तहम्मुल से जवाब देते हुए वो दोबारा नर्स से मुखातिब हुई थी। ऑफ कोर्स ये सब जानते हैं, मगर शरीफा हनीफ मैडम, ये कोई नहीं जानता कि आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 7वीं तक है, वो भी फेल। और तुमने जो सर्टिफिकेट नर्स की जॉब के लिए सबमिट किए थे वो सब जाली थे। मेरे पास इसके प्रूफ्स हैं। मारिसा इत्मीनान से कहती अपने हाथ में मौजूद कागजात को काउंटर पर नर्स के सामने रखती बोली, जिसे देख नर्स के चेहरे का रंग उड़ा था। सारी कड़ इसकी हवा में हुई थी। बात है ना एएसपी साहब कि आपको सिर्फ हड्डियां तोड़ने का मज़ा मालूम है, और मैं चूँकि हड्डियां भी तोड़ चुकी हूँ तो मुझे पता है कि हड्डियां तोड़ने से ज़्यादा किसी की अकड़ को तोड़कर मज़ा आता है। फौजान की जानिब झुककर इसकी आंखों में चैलेंजिंग अंदाज में देखती हुई वो बोली, निहायत ही घटिया किस्म की औरत हो तुम। फौजान इसे गहरे आलूदा निगाहों से देखता हुआ बोला, इट्स माई प्लेजर सर। गर्दन अदा से खम करती वो हेड नर्स की जानिब मुतवज्जा हुई, जिसके सारे दम हम निकल चुके थे। मुझसे आप क्या चाहती हैं हमारी साथ? ये तुम जानती हो डॉक्टर आज रात 4 बजे किसी लड़की को हॉस्पिटल में लाए थे। वो कार्डियक अरेस्ट की पेशेंट थी। शरीफा के कहने पर मारिसा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। वो लड़की अब कैसी? मारिसा टूटे लहजे में कहने की कोशिश में जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो लड़की ठीक हो गई थी। शरीफा मारिसा की हालत देखकर बोली थी, हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी है कि वह तुम्हारी बहन ही थी या नहीं। फौजान ने धीमे से कहा, जिस पर मारिसा सर हिला गई। रात 4 बजे की फुटेज देखनी है, मारिसा कहती हुई कंट्रोल रूम में मौजूद आदमी की जानिब बढ़ते हुए बोली, मगर फिर हैरत से रुक कर अपने हाथ को देखा जिसे फौजान ने थामा था। कतई गैर इरादी तौर पर फौजान इसका हाथ पकड़कर रुक गया और ख़ुद इस आदमी की जानिब बढ़ा जो इन्हें तेवरी चढ़ाकर देख रहा था। हॉस्पिटल के इंचार्ज का इजाज़तनामा है। चल हट, मैं खुद ही इजाज़तनामा हूँ। मेरे होते हुए किसी का इजाज़तनामा की ज़रूरत नहीं है हमें। फौजान इसे भाव दिए बगैर धक्के से चेयर से हटाता हुआ और ख़ुद चेयर पर बैठा था। वो आदमी फौजान की दादागिरी को हैरानगी और गुस्से से देख रहा था। तुम मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ अगर नाक नहीं तोड़वानी तो एकदम चुप रहो, फौजान इसे घूरते हुए बोला था, जिस पर वाकई चुप हो गया था, क्योंकि वो इस मर्तबा जान गया था कि अगर खामोश नहीं रहा वाकई नाक टूट सकती है। मारिसा के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। क्या ये वही है? फौजान की आवाज़ पर मारिसा स्क्रीन पर झुकी। यली? मारिसा की आंखें नम हुई थी। इन सब की वजह तुम हो मारिसा तकी? फौजान मारिसा के आंसुओं को तल्ख नज़रों से देखता हुआ बोला, मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मारिसा तड़प कर खुद फरामोशी से फौजान को देखते हुए बोली। इतने करीब से करब और आंसू से भरी ब्राउनिश आंखों को देख फौजान गंग हुआ था। वो मगरूर आंखें क्या इस तरह आजिज़ भी हो सकती थी? बेसाख्ता फौजान के अंदर ये सवाल उभरा था। मैं कल रात तुम्हें कॉल किया था डेवल, तुम क्यों नहीं आए? ड्रिंक के ग्लास को काउंटर पर पटकती हल्के से लहराती हुई पर्ल इस तक आई। इससे टकराती पूछी, बिजी था इसलिए। क्या काम था तुम्हें? ब्लैक डेविल इसे संभालता हुआ बोला। ऐसे कौन से काम में बिजी होते हो जो पर्ल के बुलाने को इग्नोर कर देते हो? पर्ल इसे गहरी नज़रों से देखती हुई बोली, था कोई अहम काम? क्या वो अहम काम कोई लड़की थी भी तो क्या? ब्लैक डेविल पर्ल की तफ्तीश पर बुरी तरह
چڑھ کر کاؤنٹر کے سامنے موجود چیئر پر جا بیٹھا اور بوتل سے ایک خالی گلاس میں ڈرنک ڈالتے ہوئے بولا تھا، صحیح کہا تھا تھی بھی تو کیا، بس یہی کہنا چاہتی ہوں، ہر لڑکی ٹیمپریری ہونا چاہیے، فار یو صرف بلیک ڈیول کے لیے پرل ہونی چاہیے، فار ایور صرف بلیک ڈیول کے لیے پرل ہونی چاہیے۔ پرل مسکرا کر کہتی، اس کے بازو والی چیئر پر جا بیٹھی، یہ تو میرے دل پر مسکر ہے پرل۔ بلیک ڈیول نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، تمہارے دل کی بہت پرواہ کرتی ہوں سویٹ ہارٹ، اگر معاملہ تمہارے دل کا ہوگا تو پھر وہ لڑکی نہیں ہوگی۔ پرل بس دستور نرم مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی، کیا مطلب؟ بلیک ڈیول چونکا اور پرل کو نہ سمجھی سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی لڑکی تمہارے آس پاس بھی منڈلائی تو اس کا چہرہ تیزاب سے جل جائے گا یا پھر اصلی آگ سے، اس لیے اگر لڑکی کو دل مت دینا ڈارلنگ، کیونکہ اگر وہ تمہارے دل سے نہیں گئی تو دنیا سے چلی جائے گی۔ لبوں پر ٹھنڈی مسکراہٹ سجائے پر نہایت محبت سے بولی، تم یہ مت کہنا کہ میری وجہ سے تم نے مارگو کے ساتھ وہ کیا؟ شدید بے یقینی سے وہ پرل کو دیکھتا پوچھا۔ مے بی، پرل لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے بولی اور ساتھ ہی بلیک ڈیول کے ہاتھ سے گلاس لیتی بچے ڈرنک سے سپ لیا، تمہاری شادی نہیں کرنی تھی نہ سویٹ ہارٹ، اس لیے جلد از جلد اس لڑکی کو ڈائیورس دو اور چلتا کرو، کیونکہ تم سے شادی یا تو میں کروں گی یا پھر کوئی بھی نہیں۔ پر آخر سپ لیتی گلاس کو نیچے رکھتی بولی، کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ بلیک ڈیول نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، جان بھلا میں تمہیں کیوں دھمکی دوں گی؟ یہ تو میں اس لڑکی کے لیے کہہ رہی ہوں، بیچاری اگر تمہاری وجہ سے مر گئی تو تمہیں ہی گلٹ ہوگا۔ پرل بے قراری سے بلیک ڈیول کے کاؤنٹر پر رکھے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولی۔ بلیک ڈیول اسے کچھ سخت کہنا چاہتا تھا کہ تبھی اس کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ پرل کا ہاتھ بری طرح جھٹکے سے وہ سیل فون نکالتا کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اصغر پاشا کی کال ریسیو کیا۔ ڈیول میدان میں آ چکے ہیں ہمارے شکار، ماریسا تقی اور فوزان ذوالفقار ہاسپٹل میں موجود ہے، عدنان تقی اور اس کی وائف خان ولا میں ہیں، اب شکاری کا بھی میدان اترنے میں وقت آ گیا ہے۔ اوکے باس۔ اصغر پاشا کی بات سن کر اس کے لبوں پر ایک بے رحم مسکراہٹ ابھری تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے پسند کا شکار کروں۔ یہ خان ولا ہے یا بھوت ولا؟ کھڑکی سے اندر آتی ہوئی صدفی نے بے ساختہ مکڑی کے موٹے موٹے جالے اور دھول مٹی سے اٹا خان ولا کو دیکھ کر کہا تھا۔ اس کے پیچھے اندر آتے عدنان نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، جس پر صدفی نے عدنان کو سنجیدہ سپاٹ نگاہ سے دیکھا، جو اب اس سے آگے چلتا ہوا جالوں کو ہاتھ سے صاف کرتا اندر کی جانب جا رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ صدفی اس کے پیچھے چلتی اعتراف پر ایک نظر دوڑاتی اس کے پشت کو دیکھ کر بول رہی تھی، مگر عدنان کی جانب سے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ سوری یار عدنان۔ اس کے ناراضگی کے خیال پر صدفی کا دل بری طرح مچلا، جس پر فوراً معافی مانگ لی تھی۔ مجھ پر غصہ آئے تو ایفل ٹاور کو توڑ دینا، قطب مینار کو موڑ دینا، برج خلیفہ کو لات مار کے گرا دینا، 7 سمندروں کو ابال ابال کر بھاپ بنا دینا، ٹائٹینک کو گلو سے جوڑ دینا، مگر وہ بے تکان عدنان کے پیچھے نان سٹاپ کہتی چلی جا رہی تھی کہ جب ہی عدنان جھنجھلا کر مڑا، جس پر وہ بدستور چلتی ہوئی اس سے ٹکرائی تھی، مگر مجھ سے بات کرنا مت چھوڑنا۔ اس کے کندھے سے سر ٹکاتے وہ دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولی، تمہاری زبان کب بند ہوگی؟ عدنان جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا خشک انداز میں بولا تھا، وہ تو صرف ایک ہی موقع پر بند ہوگی۔ صدفی خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کب؟ میرے مرنے پر۔ شٹ اپ، جو منہ میں آتا ہے بنا سوچے سمجھے بکتی جاتی ہو تم۔ عدنان بری طرح کھولتا ہوا اسے جھڑک گیا۔ عدنان اسے شدید ناراض ہوتا واپس مڑ کر آگے بڑھا، تم نے پوچھا تھا اس لیے میں نے بتا دیا، اب اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ صدفی ایک مرتبہ پھر بے قرار ہوئی، سوری نا عدنان، سوری، آئندہ نہیں بولوں گی، سوری سوری سوری۔ وہ ایک ہی تکرار کرتی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر عدنان نے اس کی جانب سے اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا، اور تبھی عدنان کو صدفی کا کان پھاڑتی خوف زدہ چیخ سنائی دی۔ کیا ہوا؟ وہ بے ساختہ پریشان ہو کر پیچھے مڑا تھا، اور تبھی صدفی دوڑتی ہوئی اس پر چڑھی تھی کہ عدنان کو اسے بازو پہ اٹھانا پڑا۔ چلانا بند کر کے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، ورنہ میں تمہیں نیچے پھینک دوں گا۔ عدنان کے بازو میں ہوتے ہوئے بھی وہ آنکھیں میچے بدستور پورے دل سے چلا رہی تھی کہ عدنان کو اس سے دھمکی دینی پڑی۔ نہیں پلیز نیچے مت اتارنا، نیچے چوہا ہے۔ اگلے ہی پل پٹ سے آنکھیں کھولتی اور خوف زدہ سی ہو کر بولی، واٹ؟ عدنان کا دل کیا اپنا سر دھول سے اٹے دیوار پر دے مارے۔ چلانا بند کر کے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ اوکے، دس از ریپیٹڈ۔
اگلے ہی پل جھٹکے سے اس نے صدفی کو اتارا تھا۔ اگر اب مزید ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صدفی کو غصے سے تنبیہ کرتا وہ پلٹ کر اسٹڈی روم میں داخل ہو گیا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے پیچھے داخل ہونے لگی تھی۔ اور تم اپنا منہ بھی بند رکھو گی کیونکہ ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں۔ عدنان اسے گھورتا تنبیہ کی اور ساتھ ہی کمرے کے لائٹس آن کرتا دھول سے اٹے اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھا۔ میں نے کب کہا رومانس کرنے آئے ہیں؟ صدفی منہ بناتی ہوئے اپنے خیال سے دھیرے سے بڑبڑاتی ہوئی کتابوں کے ریک کی جانب بڑھی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں؟ کس چیز کا؟ کیسے سن لیا تھا؟ صدفی بکلاتی ہوئی گردن موڑ کر عدنان کی طرف دیکھا جو اس کی جانب دیکھے بنا جیسے کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ کام کرنے کا سوچو، خاموشی سے ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ عدنان اس کے گھبرائے چہرے پر نظر ڈالتا لبوں پر آئی مسکراہٹ چھپاتا ہوا بولا، تو تم نے سن لیا مگر اگنور کر رہے ہو۔ صدفی کو غصہ آ گیا تھا۔ تم نے مجھے منہ دکھائے میں کچھ نہیں دیا تھا، وہ غصے سے کہتی ہوئی ریکس پر رکھی کتابوں میں ہاتھ مار کر پھینک رہی تھی۔ یہ تمہیں اس رات پوچھنا چاہیے تھا۔ اپنا کام کرتے کرتے رک کر عدنان نے اسے دیکھا تھا۔ اس رات تم نے مجھے پول میں پھینک دیا تھا اس لیے۔ صدفی کا جیسے غصہ مزید بڑھ گیا۔ یہ تب والا غصہ ہے یا ابھی والا غصہ ہے؟ عدنان اس کا سرخ چہرہ دیکھ اس تک جاتا پوچھا۔ ابھی والا غصہ ہے۔ ابھی والا مطلب یہ رومانس والا؟ وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو بکس ریکس پر ٹکاتا بولا کہ درمیان میں صدفی پھنس کر رہ گئی تھی۔ بھلا تم کیا جانو کہ رومانس کس چڑیا کا نام ہے؟ صدفی تنک کر بولی، یعنی تم مجھے مزید کام کرنا نہیں دینا چاہتی؟ چلو ٹھیک ہے پھر جاؤ، جا کر اپنا سڑو سا کام کرو۔ صدفی جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتی بولی تھی، یہ کریں گے رومانس؟ صدفی طنز کرتی ہوئی آگے بڑھی تھی کہ اسے جھٹکا لگا۔ عدنان اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے کھینچتا تھا جس پر وہ سیدھا اسے جا ٹکرائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ رومانس یعنی تم چاہتی تھی نا؟ عدنان اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا بولا۔ سچی؟ صدفی کی آنکھیں خوشی سے چمکی جس پر کب سے اپنی ہنسی ضبط کرتا عدنان بے ساختہ ہنسا تھا۔ ریئلی؟ صدفی وہ ہنستے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ سوری مداخلت کے لیے۔ میں جانتا ہوں تم دونوں میری نیولی میرڈ کپل ہو اور تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی کہ تم دونوں کو ہنی مون پر جانے کے بجائے مشن پر آنا پڑا۔ تبھی حمید اندر گھستا شرارت سے بولا تھا، شٹ اپ۔ حمید کو دیکھ عدنان صدفی سے دور ہٹا تھا۔ ہنی مون؟ صدفی عدنان کو دیکھ دانت پیستی ہوئی بولی تھی، اسے منہ دکھائی نہ دینے پر نہ ہی کوئی گلٹ ہے اور نہ رومانس کا معنی پتہ ہے اور نہ ہی ہنی مون کے ہجے آتے ہوں گے۔ میری قسمت بھی ایک بنجر خشک صحرائی مرد سے پھوٹی اور مزید مجھے اسے محبت ہو گئی۔ میرے پاس تو اسے چھوڑنے کا آپشن نہیں دے رہے اب۔ صدفی غصے سے چبا چبا کر کہتی اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ بیچاری صدفی، کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ حمید نے عدنان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ شٹ اپ، یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارے ہاں میں تو بھول ہی گیا، میں پولیس کو زیادہ دیر تک روک نہیں پایا، وہ خانویلا آتی ہی ہوگی، جلدی کرو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ عدنان کے پوچھنے پر حمید بولا، میں ذرا صدفی کو دیکھوں۔ ساتھ ہی حمید کہتا اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے 10 فٹ کی دوری پر رہنا، عدنان بولتا ہوا اور ساتھ ہی اس کی نگاہ فرش پر گرے بکس ریکس پر جیسے صدفی نے ہاتھ مار کر گرایا تھا۔ ان بکس میں سے ایک بک سے لفافہ باہر جھانک رہا تھا۔ یہ لفافہ کچھ ویسا تھا جس میں عارض تقی کو دھمکی بھرا خط ملا تھا۔ عدنان نے جھک کر لفافہ اٹھایا۔ عدنان، پولیس پہنچ چکی ہے۔ وہ لفافہ کھول کر دیکھنا چاہتا تھا کہ حمید کی آواز پر لفافہ جیب میں ٹھونستا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ بلیک ڈیول ہاسپٹل جانا چاہتا تھا۔ پلان کے مطابق مریسا سے 2 ہاتھ کرنے، مریسا کو اپنے پیر پکڑے گڑ گڑاتے دیکھنا چاہتا تھا، مگر راستے میں کسی کی گھٹی گھٹی روتی آواز اس کے کان میں مسلسل بج رہی تھی۔ معصوم رویا رویا چرا اسے بے قرار کیے جا رہا تھا۔ وہ پھر اپنے دل کے سامنے ہار مانتے ہوئے اس نے گاڑی اپنے فلیٹ کی جانب موڑ دی تھی۔ اے لڑکی، کہاں ہو تم؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا پکار رہا تھا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ کچن کی جانب جاتے ہوئے اس کے زور زور سے ہچکی لے کر رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی جس کے سبب بلیک ڈیول کے قدموں میں تیزی آئی۔ کچن کی حالت دیکھ وہ دنگ رہ گیا۔ کچن کا قطعی برا حال تھا، ہر چیز بکھری ہوئی، درجن بھر انڈے ٹرے سمیت فریج کے قریب گر کر ٹوٹے نظر آئے۔ چالو ٹوسٹر میں سے سیاہ بھاپ اور بریڈ جلنے کی بو کچن میں پھیلی ہوئی تھی اور ان سب کے درمیان دھڑیالا فرش پر انگلی تھامے بیٹھی دھواں دار رونے میں مصروف تھی۔ اس کے قریب ہی سبزی کاٹنے کی چھری گری پڑی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ بے ساختہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا پوچھا۔ وہ اپنی کٹی انگلی تھامے ہوئے بولی تھی۔ وہ ساتھ ہی انگلی سے رستا خون لے خوفزدہ سی روئے جا رہی تھی۔ خون فرش پر گر گر کر جمع ہو رہا تھا۔ بلیک ڈیول کے سوال پر دھڑیالا سے آنسوؤں سے بھرا سرخ چہرہ اٹھاتی نفی میں
میں سر ہلا رہی تھی۔ بلیک ڈیول کا دل جیسے بے ساختہ تڑپ اٹھا۔ آئی ایم سوری، اس نے بے ساختہ کہتے ہوئے دریجیلا کو خود سے قریب کیا تھا اور پھر اگلے ہی پل اسے بازو پر اٹھا کر بیڈروم لاتا ہوا بیڈ پر دھیرے سے بٹھاتا۔ پلیز رونا نہیں، میں ابھی آیا۔ جو دریجیلا کے آنسو صاف کرتا ہے، اس نے دریجیلا سے گزارش کی، مگر دریجیلا اس کی بات مانے بغیر بڑے دل جمعی سے بدستور روتی رہی۔ کیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس کی انگلی کی ڈریسنگ کرتا وہ بدستور روتی ہوئی دریجیلا سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو پھر؟ وہ سو سو کرتی رونی صورت بنائے ہچکی لیتی ہوئی بولی تھی۔ کچھ خاص نہیں تھا، ہلکا سا کرتا، مگر وہ اب دریجیلا کو سمجھ چکا تھا۔ وہ منہ بسور کر کہتی ہوئی اتنی کیوٹ اور معصوم لگتی کہ وہ اپنے لبوں پر آئی مسکراہٹ روک نہیں سکا تھا۔ اس کو مسکراتے دیکھ دریجیلا کو مزید برا لگا، اسے بری طرح رونا آیا۔ اگر اب بھی اس کی فیملی ہوتی تو اس کے آنسو بھی نہ گرنے دیتی، اس کے زخم کے لیے ڈاکٹر کی پوری فوج طلب کر دی جاتی، مگر وہ اس برا انسانی سے تکلیف میں دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ دریجیلا اسے ناراضگی سے دیکھتی مزید تیز اور آواز میں رونے لگی۔ یوں تو تم روتے ہوئے بھی بہت خوبصورت لگتی ہو، مگر پلیز اب رونا بند کرو، ورنہ مجھے خوف ہے کہ تم بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے بولا تھا، جس پر دریجیلا نے ناراضگی سے محترم سرخ ہوتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور بلیک ڈیول کو لگا جیسے وہ ایک مرتبہ پھر ان خوبصورت آنکھوں کے ٹرانس میں آ گیا ہو۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی ڈوریں سرخ ہو گئی تھیں، جو مزید قاتل لگ رہی تھیں۔ کاش تم ماریسا کی بہن نہ ہوتی، اس کی سوجی پلکوں کو نرمی سے انگوٹھے سے سلاتا بولا تھا، جس کی سبب دریجیلا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ سانس روک کر ان نم آنکھوں کے سحر میں جکڑ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، بند آنکھوں سے کہتی ہچکی لیتے ہوئے وہ بولی تھی۔ بند آنکھوں سے بھی آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے۔ وہ ان آنسو سے بلیک ڈیول کو احساس دلایا کہ وہ آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے، اور اگر تم اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتی ہو تو رونا بند کرو، بلیک ڈیول نے خود کو کہتا سنا۔ سچی؟ وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی بولی۔ دریجیلا کے چہرے اور بھیگے آنکھوں میں وہ چمک ابھری تھی، اس نے اسے مبہوت کیا تھا۔ بلیک ڈیول کو لگا کہ وہ سر اس بات میں ہلا رہا تھا۔ شکریہ ڈیول جی، آپ اتنے بھی برے نہیں ہو۔ اگلے ہی پل دریجیلا خوش جوش اور خروشی سے کہتی، گھٹنوں کے بل اٹھ کر اس کے گلے سے لگی تھی۔ وہ بلیک ڈیول کو لگا جیسے صحیح معنی اب اس کی سانس رکی ہو۔ تمہارا تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا، مگر میں کیسے رہوں گا؟ وہ جھٹکے سے اسے سامنے کرتا جارحانہ انداز میں بولا۔ اس کے اچانک رویہ بدلنے پر دریجیلا بے ساختہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ دریجیلا اس کے مضبوط شکنجے سے اپنی کونی چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی پوچھی۔ مطلب؟ بلیک ڈیول مزید جارحانہ تیور کے ساتھ اسے دونوں کوہنیوں سے پکڑ کر بیڈ پر جھٹکے سے لٹاتا اس پر جھکاتا۔ دریجیلا خوف سے کانپتی اس کے شکنجے میں پھنسے اپنے دونوں بازوؤں کو دیکھنے کے بعد اسے دیکھا، جو اس پر جھکا عجیب تپش بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے بنا میں کیا کروں گا؟ کیسے رہوں گا؟ چلو جانے دو، ایک وعدہ کرو کہ مجھے کبھی نہیں بھولو گی۔ وہ جو نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، آخر میں فوراً اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، چلو میں ہی کچھ اسے ایسے سامان مہیا کر دیتا ہوں کہ تم مجھے کبھی نہ بولو۔ دریجیلا کے نافہم تاثرات کو دیکھا، جلدی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دریجیلا کے ماتھے پر جھکا تھا، اور دریجیلا کو اپنے ماتھے پر دو دہکتے ہوئے انگاروں کا احساس ہوا۔ اس کا حلق خشک ہوا، ہارٹ بیٹ تیز ہوئی، بے جان ہوتے بدن سے وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھی گئی، جو اب مسکراتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً لرزتی ہوئی پلکیں جھکا گئی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ تم اتنی بھی بچی نہیں ہو۔ ایک مرتبہ پھر جھک کر بلیک ڈیول نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس کے سبب دریجیلا زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ ملا؟ صدفی نے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ یلی کو لے کر ہاسپٹل آیا تھا۔ کیا ہوا ہے یلی کو؟ صدفی نے تڑپ کر پوچھا۔ عدنان کے چہرے پر بھی سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ اب ٹھیک ہے، ماریسا فوراً ان دونوں کو دیکھ کر بولی۔ تم سچ بول رہی ہو نا؟ صدفی نم آنکھوں سے بولی۔ ہاں صدفی، وہ اب ٹھیک ہے، ماریسا نے اسے تسلی دی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دریجیلا کو کیسے ڈھونڈے؟ حمید نے فوراً سوال اٹھایا، اور اس وقت ہوٹل کے کینٹین میں جمع تھے۔ اب مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، صدفی عدنان سے غصیلی نگاہ ڈالتی ماریسا سے بولی تھی۔ اس لیے تم یلی کو ڈھونڈ لو گی؟ عدنان اسے طنزی انداز میں کہہ رہا تھا۔ مجھے چینی مت کرنا میجر عدنان تقی، صدفی بھنا کر بولی۔ صحیح کہنا چاہیے، کتنی ہی ذہین ہونے کا دکھاوا کرے، مگر لڑکیاں تو آخر لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، صنف نازک، صنف العقل۔ فوزان لبوں پر تلخ مسکراہٹ سجائے بولا تھا۔ اچھا؟ ماریسا نے لبوں پر مسکراہٹ سجائے فوزان کو دیکھتی صدفی کو دیکھا، جو تیش سے عدنان کو دیکھتی ماریسا کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اوہ ہو، گرلز ورسز بوائز۔ حمید
जोर से वो चिल्लाता हुआ बोला, चलो मारिसा, अब मेरा यहाँ दम घुट रहा है। सदफी ख्वामखा निगाहों से अदनान को खूनखार निगाहों से अदनान को देखती चेयर घसीटती उठ खड़ी हुई थी। ऑल द बेस्ट, अदनान मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला, रहने दो अपना खुश्क ऑल द बेस्ट अपने पास। वो पैर पटक कर कहती हुई पलट गई थी। मारिसा भी उठकर सदफी के साथ चल दी थी। तुम दोनों इन लड़कियों को कम मत समझना, कमाल की लड़कियां हैं। हमीद इन दोनों के गुण गाता रहा था। अदनान, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, वहाँ हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। फजान हमीद को नागवारी से देखता हुआ बोला, ठीक है। अदनान भी हमीद को घूरता उठ बैठ खड़ा था। लड़कियों, तुम दोनों को जीतना ही है ताकि इन मर्दों की अकड़ तोड़ सको। हमीद जले भुने अंदाज में इन दोनों के पीछे बड़बड़ाता हुआ चल रहा था। समझता क्या है खुद को तीसमार खान, खुद मेजर है तो क्या मैं कोई झुंझुना हूँ? इसने सदफी यूसुफ को चैलेंज किया है। सदफी शदीद गुस्से में मुसलसल बड़बड़ाई जा रही थी। गुस्सा था कि कम ही नहीं हो रहा था। हाँ ना, तो हम बता देंगे, हम किसी से कम नहीं हैं। मारिसा सदफी का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, जो 1 दर्जन चॉकलेट आइसक्रीम खाकर भी कम नहीं हुआ था। वो दोनों वापस होटल आए थे। मारिसा के मखसूस टेबल के गिर्द इन्हें वो तीनों नज़र नहीं आए थे। होटल के असूल में ये था कि वो जिस टेबल में क़याम करता, कैंटीन में इसके नाम एक मखसूस टेबल इस वक्त तक लिए रिज़र्व रहती थी जब तक कस्टमर इनके होटल में ठहरा हुआ था। और मारिसा तकी के टेबल पर भी इस वक्त कोई था जिसकी पुश्त एंट्रेंस डोर की जानिब थी, मगर फिर भी मारिसा इसे पहचान गई थी। सदफ़ी, वो यहाँ है। सदफ़ी के सर दवाज़ पर सदफ़ी ने चौंक कर इसे देखा था। कौन? मोहम्मद खान। मारिसा की आंखों में शोले भड़क रहे थे। मैं इसे जान से मार दूंगी। नहीं, हमें पहले यली को इससे लेना है, फिर तो मैं भी इसके सर पर जूता मार मार के गंजा करना चाहती हूँ इसे। सदफ़ी मारिसा को रोकते बोली, हमें तहम्मुल से काम लेना होगा, मेरे पास एक प्लान है। सफ़ी ने कहा था, जिस पर गुस्सा कंट्रोल करती मारिसा सर हिला गई थी। तुम इसे उगलवाने की कोशिश करो कि दुरैजला कहाँ है। हम एक दूसरे से सेल फोन से कांटेक्ट रहेंगे, मैं सब सुनती रहूँगी और फिर मैं दुरैजला को इंशाल्लाह रेस्क्यू कर लूँगी। नाइस प्लान सदफ़ी। मारिसा सर हिलाकर मुस्करा कर कहती इसकी जानी बढ़ी थी और सदफ़ी आगे बढ़कर इस टेबल पर जा बैठी थी जिस पर इसकी रिजर्वेशन थी। वो यहाँ से इन दोनों को देख सकती थी और सेल फोन के ज़रिए सुन भी सकती थी। क्या कर रहे हो यहाँ? मेरी बहन कहाँ है? मारिसा शदीद ज़ब्त के साथ इंतहा कर बोली थी। तुम्हारा तहम्मुल काबिल तारीफ़ है मारिसा तकी। ब्लैक डेविल ने सर उठाकर इसे देखा था, वरना मुझे लगा कि मुझे देखते ही तुम मेरा गला दबोच लोगी। मेरी बहन कहाँ है? मारिसा इसके सामने वाली चेयर पर बैठी सर लहजे में बोली थी। पैराडाइज बिल्डिंग के 9th फ्लोर के अपार्टमेंट में। मारिसा सुनती ही तेज़ी से चेयर धकेल कर उठी थी। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी बहन मर जाएगी। इसके सर्द आवाज़ पर मारिसा के कदम रुके थे। मारिसा को सदफ़ी तेज़ी से होटल से बाहर निकलती दिखी। इससे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने मकसद में इतनी जल्दी कामयाब हो गए थे। अलबत्ता मारिसा को ब्लैक डेविल के सामने लाचार होने का नाटक करना था। मेरा एक आदमी वहाँ गन लिए मौजूद है, इधर तुम हटी और उधर मेरे इशारे पर इसने तुम्हारी बहन को मार दिया। ब्लैक डेविल के साथ लहजे में कहने पर मारिसा चिकी तकी चेहरे पर बेबसी तारी किए वापस अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तुम परेशान मत होना, मैं इस आदमी को संभाल लूँगी। सदफ़ी इसके कान में मौजूद हैंड फ्री में कह रही थी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मारिसा ने बेबसी से पूछा। तुम्हारे यहाँ बेबसी देखने के लिए, तुम्हें अपने कदमों में भीख मांगने गिड़गिड़ाता देखने के लिए। वो नहायत नफरत से कह रहा था। इस नफरत की वजह? मारिसा ने इसके चेहरे को बगौर देखते पूछा। क्या तुम नहीं जानती वो तुम थी जिसकी वजह से मेरी फैमिली तबाह हो गई? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ब्लैक डेविल शोराबार नज़रों से इसे देख भड़क कर कह रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक न्यूज़ कास्ट किया जो तुम्हारे बाबा से मुतल्लिक थी। अच्छा किया तुम मुझसे यूं ही मिली थी। इस दिन आधी रात में यूं ही इत्तेफाक से टकराई थी। मेरे घर भी यूं ही चली गई थी। वो शोलों में गिरा पूछ रहा था। मारिसा की ज़ुबान इस मर्तबा गंग हो गई थी। नहीं है तुम्हारे पास इसका कोई जवाब? कैसे होगा, क्योंकि इन सब के पीछे तुम ही थी। क्योंकि मारिसा तकी, तुमने मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, वो सब मेरा काम था। मारिसा इसकी नफरत से जलती आंखों में देखकर बोली। मारिसा, मैं पैराडाइज बिल्डिंग के लिफ्ट में हूँ, कुछ देर और बातों में उलझा कर रखो। सदफ़ी की घबराई सी आवाज़ें इसके कानों में गूंजी थी। लोगों का घर बर्बाद करना, इन्हें मरने पर मजबूर करना तुम्हारा काम है? ब्लैक डेविल ने दहकती लहजे में पूछा था। मुझे अफसोस है मोहम्मद, मगर तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ की वजह मैं नहीं हूँ और मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए मारिसा तकी। मैं बस तुमसे इंतकाम लेना चाहता हूँ। जिस तरह तुमने मुझसे सब कुछ छीना, इसी तरह मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूँगा। मारिसा, मैं लिफ्ट में कैसे घुसूँ? ये तो लॉक है।
मैं फ्लैट में कैसे घुसूँ, ये तो लॉक है। सदफी की परेशान और घबराई हुई आवाज़ पर मारिसा भी परेशान हुई। उसने ब्लैक डेविल को देखा जो बदस्तूर इसे नफरत से देखे कुछ कहे जा रहा था जिसे वो सुन नहीं रही थी। नॉक ऑन द डोर, मारिसा ने कहा था। क्या मतलब? ब्लैक डेविल बोलता हुआ रुका और हैरानगी से इसे देखा। मेरा मतलब है तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दिया था, इसका क्या? मारिसा फौरन इसकी बात को मोड़ती हुई बोली और साथ ही धड़कते दिल से दूसरी जानिब सदफी को मुसलसल दरवाज़ा बजाते हुए भी सुन रही थी। वो दरवाज़ा ही नहीं, पूरा दिल तुमने तोड़ डाला। मारिसा तकी एक ज़ख्मी सा तासुर उभरा था ब्लैक डेविल की आंखों में जिसने मारिसा को गम किया था। खाला जानी, दुरेशेला की हैरान खुशी से भरपूर आवाज़ मारिसा के कान में आई थी और मारिसा के अंदर जैसे इत्मीनान की एक लहर दौड़ी थी। तुम मुझे एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे हो, सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हो। यकीन करो मुझे इस पर अफसोस है, मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर तुम किसी ऐसे को चाहते हो जिसे ब्लेम कर सको, हकीकत जाने बगैर सारा इल्ज़ाम डाल सकूं। मैं तुम्हें एक मैच्योर इंसान समझती थी, मगर तुम निकले वैसे घिसे पिटे मर्दों में से जो खुद को बरी ज़िम्मा करार देकर सारा इल्ज़ाम दूसरों पर धोप देते हैं। और तुम ये गलत सोचा है मोहम्मद के मारिसा तकी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगी। तुमने बहुत गलत किया मेरी बहन को दरमियान में घसीट कर। तुम्हें मेरी बहन तक नहीं पहुंचना चाहिए था। अब तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। मारिसा कुर्सी से उठी, टेबल पर दोनों हाथ टिकाए इसकी जानिब हल्का सा झुके कह रही थी। इसकी आंखों से शरारे निकल रही थी। तुम्हारी बहन अब भी? ब्लैक डेविल हैरत से बदली हुई खूनखार मारिसा को देखना चाहता था कि वो बात कर दी। नहीं है तुम्हारे कब्जे में, अब वो आज़ाद है। अच्छा? ब्लैक डेविल को लगा जैसे इसका दिल खाली हुआ हो, मगर अगले ही पल वो सर झटक गया। वेल डन, तुम हमेशा मेरी सोच से बढ़कर निकलती हो। ब्लैक डेविल इसके मुकाबले खड़ा हुआ बोला। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ तुमने पहले ही प्लान किया हो। मारिसा इससे मशकूक निगाहों से इसे देखती हुई बोली। पूरा तो नहीं, मगर तुम्हारी बहन को तुम्हारे तरफ लौटाना ही था, मगर थोड़े अलग अंदाज में, तुम्हें तड़पा कर गिड़गिड़ा कर। मगर खैर, मुझे अभी भी मौके मिलेंगे, वो इत्मीनान से कहता पलट गया था। मोहम्मद खान रुको, मारिसा ने ज़ोर से कहा था, मगर वो बिना रुके आगे बढ़ता ही गया था। पब्लिक प्लेस पर कोई तमाशा नहीं कर सकती थी, तुम्हें तो मैं देख लूँगी, सर झटक कर कहती वो कमरे की जानिब बढ़ी थी जहाँ सदफी और दुरेशेला को ले आई थी। इन दोनों के साथ रोने और हंसने की आवाज़ें और बातें करने की आवाज़ मारिसा कान में सुन सकती थी, जिस पर इसका दिल उभर रहा था और आंखें नम हो रही थी। वाह, इन लड़कियों ने तो कमाल कर दिया। इससे साफ पता चलता था कि अकड़ दिखाने वाले हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। हमीद काफ़ी उछल कर बोला था और दुरेशेला मिल गई थी और इसे मारिसा और सदफी ही नहीं ढूंढा था। गर्ल्स जीत गई और बॉयज़ हार गए। आजकल यूं भी लड़के निकम्मे होते जा रहे हैं। कहते कहते हमीद की निगाह जैसे अदनान और फौजान पर पड़ी, जिससे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ, अब यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं है। अब होम स्वीट होम जाने का वक्त हो गया है। हमीद खुशी और जोशी से वहाँ से चल दिया था। मुझे येली से मिलना है। जब मैं इससे मिलने गया तो वो रेस्ट कर रही थी। अदनान फौजान के कंधे पर हाथ मारता उठ गया था, जिस पर फौजान मुस्कुराकर सर हिला गया था। चलो मैं भी मारिसा तकी से मिल लूँ। फौजान नागवारी नफरत से बुड़बुड़ाता मारिसा तकी के कमरे की जाने बढ़ा। बेल बजाने पर दरवाज़ा खुलती मारिसा ने एक लम्हे के लिए हैरत से इसे देखा। अगले ही पल वो दरवाजे से हटी कमरे के अंदर बढ़ी थी। कमरे में दाखिल होकर फौजान ने देखा कि वो सूटकेस बंद करके फर्श पर रख रही थी। अब जब तुम्हारी बहन का मसला हल हो गया है तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द रुखसती हो जाए। व्हाट नॉनसेंस, फौजान के तहक्कुम भरे लहजे में कहने पर मारिसा मज़ाहिक का अंदाज में हंसी थी। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मारिसा लापरवाही से कहती हुई लगेज घसीट कर दरवाजे के करीब लाती हुई बोली, जिससे इसने फौजान की बात को हवा में उड़ाया हो, जिस पर फौजान का गुस्सा अगले ही पल नाक पर चमका था। साथ ही इसकी निगाह मारिसा के लिबास पर गई, जो मामूल की तरह जीन्स और शर्ट में मलबूस था। स्टाइलर फिलर मफलर को की मानिद गले में झूल रहा था। स्टॉलर मफलर के माने गले में झूल रहा था। मानता हूँ तुम में शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिसे चाहे लिबास पहनूँ। मुझ में शर्म हया हो या ना हो, इसमें इंटरफेयर करने वाले तुम कौन होते हो? इस मरतबा मारिसा को इस पर शदीद गुस्सा आया था। वो इसे इग्नोर किए जा रही थी। वो मज़ीद सर पर चढ़ा था। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बस किस्मती से मैं तुम जैसी बिगड़ी अमीरजादी का शोहर हूँ। तुम जैसी बिगड़ी लड़की को सुधारना मुझे आता है, और अगर तुम सुधरोगी नहीं तो मुझसे ज़्यादा मज़ीद सख्ती करनी पड़ेगी। और मारिसा को दीवार से सख्ती से लगाए एक एक लफ्ज़ चबाते हुए ठंडे ठार लहजे में कह रहा था। इसका ऐसा लहजा बड़े बड़े मुजरिमों को कांपने पे मजबूर करता था, मगर वो मारिसा तकी थी।
मगरूर घमंडी जिसने आज तक दबना नहीं सीखा था, अगरचे इसे दबाने वाला इसका नाम नेहात शोहरी क्यों ना हो। मिस्टर एसपी, तुम पहले ख़ुद को सुधार लो, फिर मेरी फ़िक्र करना। ओके जी, चलें अब ये नावल हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मतलब इसकी ये वाली एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।